Good evening. Welcome sa atong prayer meeting karon nga gabion. I hope nga ang tanan sa kaluoy sa Ginoo naata sa maayo nga panglawas no. Despite sa ato nga panghitabo karon, pero mapasalamaton ta tungod kay ang Ginoo sa kanunay nag-agiya kanato, nagatiman kanato. Karon kagabion, dalhon ta kamo sa usa ka mensahe nga akong i-share kaninyo karon nga prayer meeting nga kinutlo nato sa libro nga sa Ephesians chapter 5 verse 20 nga nag-ingon, always giving thanks to the Lord the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat sa pulong sa Ginoo lampo ta Lord nini nga kagabion amo kagipasalamatan gidayeg sa imong kaayo. Salamat Lord sa kahigayunan nga kami nakakatipon aron sa pagpaminaw na usab sa imong pulong. Lord, tuluy nga mong kasing-kasing nga aduna gyud heart nga madinawaton ug ready nga modawat ug bubuhat sa unsa man nimo nga ipabuhat kanamo. Salamat kayo Dios sa imong nga balaang espiritu na may nakatudlo kanamo pagbuhat niini Lord. Salamat sa imong grasya sa gugma ug kami magapadayon sa pagsunod diha kanimo. Ang imo lamang ngalan nga ipataas nini karon nga gabi. Jesus mighty name we pray. Amen. So balay ko na ko ang atong word karon nga kinutlo nato gikan sa the book of Ephesians, no? Chapter 5 verse 20. Simple lang kayo ang atong pagkulandong karon kagabi, no? Kabahin ni sa usa ka pagpasalamat, no? Ingon ang Ginoo, always giving thanks to God the Father for everything. Tanan gyud siya, no? Dili kay nagpasalamat lang ta, gumikan na nakadawat tag mayuhon, but in everything pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay mao ni ang gusto sa atong kinabuhi, no. Ang tanang butang nagagikan kaniya, no, isag unsa man ang atong nasinati nga sa atong kinabuhi, daghan man ta grasya na dawat or wala man tay grasya na dawat karong panahona, atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay mao gud ni ang iyang gusto sa tuan. Kung atong tanawon ang mga Bible nga karakter nga dinhi sa Bible, sa Biblia, no, makita na to nga daghan ang mga kasinatian nga sa mga dili maayo para sa tua, pero nagpasalamat sila. In fact, atong tanawon gani ang kinabuhi ni Job, grabe ka pait gid siya, pero unsay giingon ni Job, no, atong basahon sa dihang tempt siya ni Satan, no, gikuhaan siya sa mga butang nga naa kaniya, lakip ang iyang mga bata, no, kung kita lang nga magunahon, no, arang gyud kapait. Pero akong nakita arang gyud kagana sa kinabuhi ni Job, no? Despite sa panghitabo sa iya kinabuhi, nagapasalamat siya, no. Gikan nga in fact sa verse 20 akong basahon, no, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship, no? Kita nimo, no? And said, naked came out from my mother's womb, and naked shall I return neither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. No? Arang kagana siya nga kamatuoran nga despite sa tanan nga panghitabo nga dili maayo para sa tuwa, pero si Job nagpasalamat diha sa Ginoo. No? Arang ka nindot kayo nga talan-aw, no? Sa Romans 5:3 giingon dinhi, not only this, but we also rejoice in sufferings, knowing that sufferings produces endurance. So doon nagpuit, no, doon nagikatuyuan ang Ginoo, no, paghatag ini niyang mga panalangin nga para sa ato, dili siya maayo, no. Ingon pa gani sa 1 Thessalonians 5 verses 16 to 18, ingon diri, rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. Sa tanan nga mga panghitabo, no, magapasalamat ta siya, for this is the God's will for you in Christ Jesus. Mao gini ang katuyuan sa Ginoo nga do not tay kasing-kasing nga mapasalamaton gyud, no. Unya kini magong pagpasalamat, no, is a kind of worship ni. Usa ni siya ka paagi sa pagdayeg nato sa Ginoo for all the things nga gihatag nato sa iya. Puro sa tanang butang nga gihatag niya sa ato, dayon tagid niya siya, no. The Bible clearly reveals that true life, a blessed life, an abundant life, a purpose life, kining tanan gikan gyud sa Ginoo. So wala gyud ato
bisan pa ngani ang atong kaluwasan gikan ni diha sa Ginoo. So usa mo pasalamaton ta. Dungdun na may uban nga na-bless na nagrasyahan siguro. Dili ta ngayon nga makuan magsilos ta gikan kay sana doon na lain-lain ang paghatag sa mga panalangin. But base sa ato nga gibasa karon, kinahanglan magpasalamat sa tanang butang nga ning abot sa atong kinabuhi. No? Sa tanang nahitabo sa ato nga kinabuhi, pasalamatan nato ang Ginoo. No, gratitude is the quality of being thankful. No? Ready to show appreciation for and to return kindness. No? Ato yung ibalik sa iya ang atong mga pagpasalamat. Atong ihatag yun sa Ginoo tungod kay siya ang Ginoo nga naghatag sa ato nga tanan. No? Kini nga sani nga verse doon ako'y upat nga nakita ani nga ngayon nato nga tan-awon. No? Unang-una, ang Ginoo angayan nato siya nga daygon. Tungod kay si angan datong daygon og himayaon tungod sa iyang gibuhat sa ato nga kinabuhi. No? Unang-una sa mga butang nga gihatag nato mga panalangin nga gihatag sa ato sa Ginoo. Mga pangutana ta, how can we please God? Sa tanang nga panalangin nga gihatag sa ato sa Ginoo. Unsaon nato pagbalik pagpasalamat ngadto kaniya, no? Unang-una sa Psalms 107 verse 17 ingon diri, I will give thanks to the Lord, no? Pinaagi sa akong magpasalamat ko sa Ginoo for His righteousness. Ngikan sa iyang pagkamaayo sa ato, pasalamatan ako sa daygon ako siya, himayaon ko siya. Sungkod sa iyang righteousness siya gihatag sa ako. I will sing the praises to the name of the Lord, O Most High. Pagkanindot, no? Nga talan-awon akong daygon naging Ginoo, pasalamaton nato tungod ka sa iyang pagkamaayo gihatag sa toa, no? Sa Psalms 9 verse 2 ingon, I will be glad and rejoice in you, I will sing praises to your name, O Most High. Magkakanta, mag-aawit ako sa akong Ginoo gumikan sa iyang pagkamaayo sa toa, pagkagana. Second is, aside from praises and adoration, ang sunod nga akong i-share sa inyo, maning living for Him. Magkinabuhi ta nga para rin sa iya. Atong ipakita nga lahita sa uban nga wala sa iya. Being a born again Christian, being a born again, atong ipakita nga to sa tanan katawhan nga lahita. Nagkinabuhi ta nga para rin sa iya. No? Lahi nang nagkinabuhi nga duhay dagway. Ang but pasabuti nga magkinabuhi kita, atong kinabuhi para rin sa iya, no? Doon ay sulat ni Chuck Colson, no? Ang naingon siya diri, loving God, really loving Him, means living out of His command no matter what the cost. No? Higugmaon tagid ang Ginoo. Bahalag sa unsa may mga balikon ko sa primero nga bisan pagdili maayo para sa tuwa, bisag ang sitwasyon nga dili favorable para sa tuwa, pero nag-ingon din si Charles, no? Ingon siya si Chuck Colson nga higugmaon ginato ang Ginoo, no? Ang tanan niyang kasuguan ato ginihang nga tumano, no? Living God, really loving Him means living out His command no matter what the cost, no? Si Joshua Harris, no, nakita-an nga nindot sa saya, ingon siya ni, living to glorify God means doing everything for Him, His ways, to the point of His greatness and to reflect His goodness to us. Pagkanindot, no? Nga atong kinabuhion ang Ginoo, atong magsamahimaya ang Ginoo sa atong nga kinabuhi, no? Aron mapakita nato, mo reflect ang kamaayo sa Ginoo dinhi sa atong nga kasing-kasing, no? Dinhi sa atong nga kinabuhi. Managiingon nga ko nga living for Him, magkinabuhi ta nga para ra gid sa iya. Ang ato maging purpose sa atong kaugalingon nga maparihata sa Ginoo. Although dili man gid siguro 100% maparihata, pero atong mapakita sa ubang tawo nga lahi ta sa ila. Ang kinabuhi nga Kristohanon lahi sa tawo nga wala makaila og Ginoo. Manang living for Him para ra gyud sa iya, dili kay magkinabuhi ta nga duhay dagway. Ana siyang akong pagsabot ani, no. Then laing kabatuoran nga to glorify God, no? Maghimayaon nato gid. Usaon gid nato paghimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon diri true worship. Kung atong basahon ang 2 Corinthians chapter 4, na agi paagi unsa usaon nato
glorify ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Sa Psalms 150, tanaw ni verses 1 to 5, nag-ingon ni, He expresses in many ways. Daghan kayong mga paagi unsaon nato pagdaig ang Ginoo, unsaon nato pag-glorify ang Ginoo, no? Daghan ang ato lang basahon ang sani ang 150 nga Psalms, no, verses 1 to 5. Bakit ang ginimo nga sa unsa nga paagi nga madaig nimo gid ang Ginoo. Din sa verse 6 nga, let everything that has breath praise the Lord, no? Daig ko ang tanan may kinabuhi mo daig gid sa Ginoo. Napasalamaton kita ka nakabaton ta Ginoo. Tapos pagkagana. Ang parar lang nato, no? Ang sa mga tao nga wala diha sa Ginoo. Layo ra. Sa atong himayaon ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Kita nga may kinabuhi, no dai kita diha sa Ginoo. Sa atong mga walay mga kinabuhi, di ko to kamamo nga dai. Pero nag-ingon diri sa verse 6 na let everything has breath praise the Lord. No? Ang tanan may kinabuhi mo dai gid sa Ginoo. Then another one is honor. How can we honor God? Unsaon nato ang Ginoo nga mapasidunggan? Unang-una mapasidunggan nato ang Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, arang kanindot ingon bang nag-agni pa gid ang Ginoo. Call unto me and I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not. Pagkadaig ta pinaagi sa atong pagambo, makapaabot ta sa atong mga paghangyo nato, makapaabot ta sa atong mga pagdaig diha sa Ginoo. Tumikan sa iyang kamaayo nga gibuhat sa atong kinabuhi. Ug bisan pa sa katong dili favorable nga paghitabo sa atong kinabuhi, pero nakabalo ka nga ang Ginoo doon nagkatuyuan ganong gihatag diyan sa Ginoo, no? Alang kadindot siya. Then second is reading His word, no? Mapasidungog na to ang Ginoo pinaagi sa pagbasa nato sa iyang mga pulong. Ang pulong mao na atong kalanon sa atong kalag, no? Diha tang paagihan nga motubo, no? Usaon na to pagtubo. Ang usa ka butang, usa ka imong da buhi baron, kung dili nimo na siya pakanon, unsa may resulta? Siyempre malnourished gid siya, no? Kita tag sa taong malnourished, maglakaw na magsusapinday, no? Ingon ana ang tawo nga sana ang kanang kulang gid sa pagkaon. That's why ang reading His word mo na ang pagkaon sa atong kinabuhi. Mo na ang pagkaon sa atong kalag. Mo nang kinahanglan nga basahon nato ni internalize nato ni sabto nato ni tungod kay balaang espiritu mutudlo ka nato sa angayan nato nga buhaton ug ingon ana nga paagi magalakaw kita nga lig-on, magalakaw kita nga dili magsusapinday gumikan kay busog ang atong kalag. Then sika dis obehis ka man. Obehis ka man. Unsa gani ang duha ka kaman sa Ginoo sa ato nga kinabuhi? Unang-una is love God above all. Higugma ang Ginoo. Second is love yourself, love one another. So kung doon na kay gugma sa Ginoo, doon na kay gugma sa imong asig katao, dili gyud ka kinahanglan mo patay. Kanay gugma man ka. Dili ka kinahanglan mo pasakit sa imong isig katao, gumikan kay nahigugma man ka. Usa na sa mga sugo nga gikuan sa ato sa Ginoo, no? Maghinigugma ay ang usag-usa. Then another one is thanksgiving. Unsaon gyud nato pagpasalamat ang Ginoo, no? Unang-una, nag-ingon diri, in all your ways. Sa tanang paagi, daigon pasalamatan nato ang Ginoo. No? Malisod man o masayon, favorable man or dili ang sitwasyon sa ato nga kinabuhi, kinahanglan daigon tayo siya ang Ginoo. Sa unsa man nga paagi, sa tanan nga paagi, daigon ta ang Ginoo. Second is live a life of thanksgiving. Magpuyo ta kinabuhi nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Mapasalamaton kita sa unsa man nga gipanghatag niya sa ato, no? Balikon ko ang sitwasyon bisan dili favorable para sa ato, pero pasalamati ang Ginoo tungod kay gihatag na diha sa Ginoo, dunas na siya katuyuan diha kanimo.
Then daiga ang Ginoo morning until night. Gikan sa buntag hangtod sa gabi, daigo nato ang Ginoo. Pinaagi sa ato mga pulong, pinaagi ato sa ato mga buhat, daigo nato ang Ginoo. Then all day long sa tibuok adlaw sa ato nga kinabuhi, daigo nato ang Ginoo. Pasalamatan nato ang Ginoo sa tanang gibuhat nato sa iya sa tibuok adlaw. Kung imo lang isa-isahon, tan-awon lang gyud nimo og isa-isa ang gibuhat sa Ginoo, pagkanindot baya. I really appreciate sa katong awit ni Guy, count your blessing, no? Name it one by one and you will be surprised what the Lord has done. Makit-an gyud nimo, dili ko miingon nga karong adlaw walay panalangin nagihatag ang Ginoo sa imong kinabuhi. Isa-isa kuno tan-awa gyud, isa-isa makit-an gyud nimo nga ang Ginoo nagbuhat gyud sa iyang gibuhat para kanimo. Isa-isahon nimo, makit-an gyud nimo, no? Ma-surprise gyud ka unsa gyud ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Then as long as I live, dahigo nako ang Ginoo. Hangtod nga ko buhi pa, hangtod nga kita may kinabuhi pa, dahigon ta ang Ginoo. Hinumdumi baya nga atong kinabuhi, mubo ra din nga kalibutan. Might be karon wala na ta. Mo na ni atong departure ugma. Ang kinabuhi baya kung atong tan-awon ang sa Bible, grabe ra gid siya kamubo. Mao na nga ato gid idibot ang atong kagaling nga magkinabuhi ta diha sa Ginoo, samtang kita may kinabuhi pa, dahigon ta gid ang Ginoo. Sa tibuok nimo kasing-kasing, sa tibuok nimo nga kalag, dahigon gud nimo ang Ginoo. Salamat lang kaayo kay nakabaton ta Ginoo nga maayo gid, no? Sa Colossians, no, chapter 1 verses 12 to 14, doon nagoy nindot ako nakita dito, no? Ngano magyud nga ngayon magyud nato pasalamatan ang Ginoo. Basahon ako ang chapter ang Colossians chapter 1 verses 12 to 14 and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son of love, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Pagkagana, no? Unang-una, makita-an gyud mo nga nahimo tang qualified ta nga mahimong inheritance, no? Sa kahayag nga gihatag nato sa Ginoo. Dili baya lalim nga mahimo kang makadawat kag usa ka inheritance. Labi na gyud ko nahibalo ka kung kinsa na ang tag-iya, no? To be ang maka-inherit og usa ka adunahan, mas malipay ta. Labaw na gyud kung nakaila ka kung kinsa gyud na siya nga kabahin ka sa iyang giandam, kabahin ka sa iyang inheritance, kabahin ka sa unsay naa sa iya. Unang mapasalamatan kita sa iya, ano, nga nakabaton ta ni nga kahayag nga sa ingon ana nga paagi, kabahin ta ana nga inheritance. Second is, he deliver us from domain of darkness. Gipaling kawas ta gikan sa kangitngitan. Kung atong balikan ang atong kinabuhi sa wala patarihan ni Kristo, grabe ba yan? Naglunang ta grabe sa lapok. Kung atong atong hatagan og meaning atong kinabuhi sa wala patarihan ni Kristo, grabe gid siya. Naagit ta sa kangitngit. Pero sa dihang-diha na ta ni Kristo, nakabaton ta og hayag na deliver tagkikan sa kangitngit nga atong gipuy-an sa munang agayan nato siyang daigon, no? Ang atong nabatunan nga kahayag, ang atong nabatunan nga deliverance gikan ra gyud sa iya. Wala gyud tay gibuhat, no? Wala tay gibuhat. Pagkanindot sa grasya sa Ginoo sa atong agihatag sa tuwa, musa makaingon ko nga angayan gud siya nga daigon, angayan gud siya nga pasalamatan, no? Arang kanindot ang atong nga kinabuhi, no? Then he transferred into the kingdom of his Son. Arang kagana nakabaton taan, ano, may
apil ta didto sa kingdom sa iyang anak. Arang kagana yun. Nga ko anon. Then second is, he redeemed us. Gilukat pa niya, gikan sa atong mga sala. Kung atong tanawon ang gibuhat ng Ginoong Hesus sa dihang gilansang siya sa cross, gumikan sa atong mga sala. Dapat kita may ilansang dito sa cross. Pero gumikan siya ang gugma kanato. Gumikan sa iyang gugma nga gipaabot sa tuwa, nagpakatao siya, nagpakamatay, aron lang pagtubos sa ato ng sala. Pagkanindot no. So, wala gyud rason nganong di ta mo pasalamat sa iya. Wala rason nganong dili ta mo hatag og pagdaig kaniya tumikan sa iyang gihatag gibuhat sa atong kinabuhi. Then second is providing us a forgiveness of our sins, nga makit-an ta sa nga naglakaw ta nga wala naa na ta sa kayag. Nag-provide ang Ginoo og kaluwasan para sa tuwa. Wala kita di kog hunimong hunahon. Dili baya kita maoy nangita para saya. Kaysa dihang nakasala si Adan ug si Eve, ning tago baya. Mao nay usa ka natural nga tawo nga dunay sala mo tago gyud. Pero gumikan sa gugma sa Ginoo. Niingon siya, "Where are you?" Gatong balikan ang Genesis. Ingon siya, "Where are you?" Not referring nga siya kay bawog asa because God is all-knowing God. Pero niingon siya, "Where are you?" It refers sa iyang gugma diha sa tuwa. Nangita siya. Kung gusto niya nga adunay atong relasyon, mo na iyang gipangitan siya, "Where are you?" Sa magpasalamaton ta. Tungod kay anatay Ginoo nga nangita gyud sa tuwa. Bisag dili na ta angayan. Pero gumikan siya ang pugma sa tuwa. Nakabaton pa gyud ta o kinabuhi walay katapusan. Sa angayan ginato siya pasalamatan sa tibuok nimo nga kinabuhi, no? Samtang ikaw buhi pa, pasalamati gyud ang Ginoo, no? Ayaw na ang pagpaabot nga naa na ka sa panahon nga nagtinga na ka. Samtang karon may kinabuhi ka. Buntag until nga sa gabi, no? Sa tibuok adlaw sa imong kinabuhi. Hangtod na ikaw buhi pa, pasalamatan nato. So with that, salamat nga doon na tayo nakatunan. Salamat sa pulong sa Ginoo nga iya nga gi-share sa ato nga karon nga gabion. Ang Dios mga panalangin kanatong natong tanan og mayong gabi kanatong tanan.